Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo no acá tu chahan sallallahu alaihi wasallam pedrute pak bejena. अपना मामूल बना लेते हैं वो कभी भी दुखी नहीं रहते और जहाँ तक बात की जाए मोहब्बत की किसी को पाने की किसी को हासिल करने की अगर इंसान किसी को हासिल करना चाहता था या किसी को पाना चाहता था लेकिन वो नहीं पा सका तो जब इंसान मायूस हो जाता है तो मायूसी उसे उन गहराइयों में ले जाती है जहां से उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है बहुत से लोग सिर्फ मायूस होने की वजह से अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं कर पाते ये बिल्कुल मैं सच बता रहा हूं कि बहुत से लोग अपनी मायूसी की वजह से जिसे पाना चाह रहे होते हैं जिसे हासिल करना चाह रहे होते हैं उसे हासिल नहीं कर पाते उसे पा नहीं सकते क्योंकि वो इस वजह से नाकाम हो गए होते हैं कि उन पे मायूसियों का असर मायूसियों का डेरा कायम हो चुका होता है बोला कि रहमत से कभी मायूस न हो जो अल्लाह से मांगता रहता है क्योंकि हम जो है वो मांगने वाले हैं और अल्लाह की ज़ात से मांगने वाले हैं वो अता करने वाली ज़ात है उसने जब इंसान को पैदा किया तो जोड़ा बना के पैदा किया वो जिसको किसी इंसान से जोड़ देता है उसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता अगर इंसान ये यकीन रख ले अल्लाह की ज़ात पे ये सोच ले तो मैं ये नहीं समझता कि कभी वो नाकाम हो जाएगा अपने किसी भी अमल में जहां तक बात की जाए आज के अमल की तो अल्लाह की ज़ात जहाँ बतूद है यानी मोहब्बत करने वाली ज़ात है ये उसका सिफाती नाम है आज का अमल भी या वदूदों का इसम है उंगलियों पे खास तरीके से पढ़ा जाता है इसके बहुत से अमाल हैं इतनी कुतब में दर्ज है कि आप सोच भी नहीं सकते मोहब्बत बढ़ाने के लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए किसी इंसान को हासिल करने के लिए किसी इंसान को पाने के लिए बड़ा खास अमल और एक अमल नहीं है या वदूदों का बहुत से अमाल है और जो भी ये अमाल करते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि वो उसे देखे बास को ज्यादा असर मिल जाता है ज्यादा फायदा मिल जाता है बास को थोड़ा कम मिल जाता है ये जरूर होता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि यकीन बिल्ला की जात पे रखो फिर भी फायदा बिल्कुल ना मिले ये तभी नहीं मिलता जब इंसान यकीन अल्लाह की ज़ात पे नहीं रखता अल्लाह की ज़ात पे यही यकीन रखना कि वो प्यार करने वाली मोहब्बत करने वाली ज़ात है और जिसके लिए अमल कर रहा हूँ वो मुझसे मोहब्बत करेगा राब्ता करेगा तो आज का अमल जो इंसान भी करता है दूसरा इंसान मोहब्बत में इस हद तक बेचैन होता है कि वो मजबूर हो कि आपसे राब्ता भी करता है 5 मिनट में असर दिखाने वाला अमल है और मोहब्बत भी करता है जहाँ पे किसी इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया तभी साथ ही जंजीरी में से किताब में से मैं ये खास अमल बता रहा हूँ इसी किताब में कहा जाता है कि जहाँ किसी इंसान ने कता ताल्लुकी कर लियो ताल्लुक खत्म कर लिया हो ब्लॉक कर दियो बात ना करना चाहते हो आपसे मिलना ना चाहते हो आपसे दूरी इख्तियार कर चुको हो तो इस एक अमल के बाद वो इंसान खुद आपसे राब्ता करता है खुद आपको अनब्लॉक करता है खुद आपसे मिलने की वो इल्तिजाएं करता है और इस अमल के बाद कहा जाता है अगर इंसान नहीं मिलता आप इनकार करते हैं तो वो इंसान मायूसियों में डूबना शुरू हो जाता है जो मायूसियां आप में आना शुरू हो गई थी वो उसमें नजर आएंगी क्योंकि वो आपको अब पाना चाहता है वो आपसे अब बात करना चाहता है और इस अमल के बाद ये भी कहा जाता है कि जब इंसान किसी इंसान को पाने की तमाम तर कोशिशें कर चुको लेकिन अब उसे ये लगता हो कि उस इंसान से कभी बात नहीं हो पाएगी
تو کس صورتحال میں، ان حالات میں جب دوسرا انسان اس عمل کے بعد آپ سے رابطہ کرتا ہے تو آپ کی خوشی کی انتہا ہی نہیں رہتی۔ انتہا کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ انسان امید بعض کا چھوڑ چکا ہوتا، لیکن امید کبھی بھی نہ چھوڑے۔ یا وہ دودھوں کو انگلیوں پر پڑھنے سے پہلے 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ مکمل طریقہ ذرا پور سے دیکھنا اور چینل ضرور سبسکرائب کرے۔ بڑی محنت سے یہاں پہ عملیات بتائے جاتے، تو گزارش ہے آپ سے چینل لازمی سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو لائک کر دیا کریں، کمنٹس میں ضرور بتایا کریں تاکہ میں مزید آپ کو عملیات اچھے دوں۔ سمیہ بہن بھی آپ کو شام کو بتاتی ہیں، تو کوشش آپ کو وہ عملیات بتائی جائیں جو بڑے طاقت پڑو۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا، اس کے بعد 7 بار سورہ کوثر، تاکہ کوئی بندش ہو تو وہ ہٹ جائے، اس لیے 7 بار ضرور پڑھنی ہے۔ اب اپنے دہنے اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ تسبیح فاطمہ جیسے پڑھی جاتی ہے، انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی پڑھنا آپ نے، یا ودود پڑھنا، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ المستان 21 بار کرنا، اور دعا کرنی ہے کہ دوسرا انسان محبت کرے، رابطہ کرے۔ آفر میں دوبارہ 3 بار آپ نے درود پاک لازمن پڑھنا۔ آسان عمل ہے، مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بتا دو ناپاکی میں عمل نہ کیا جائے پھر فائدہ نہیں ملے گا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فائدہ نہ مل سکا، یا وہ دودھوں کو انگلیوں کے پوڑوں پہ پڑھنا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا، ایک پہ نہیں پڑھنا۔ اس سے قبل اپنے 3 بار درود پاک 7 مرتبہ اس کے بعد یہ سورہ کوثر، اور اس طرح یہ عمل کیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، اور دعا اسی مقصد کے لیے کرنی ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ باقی دوبارہ گزارش ہے، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں۔ شام کو سمیہ بہن خاص عمل آپ کو اسی چینل پہ بتائیں گی انشاءاللہ۔ ضرور اپنے کمنٹس میں بتائیے گا، اور اس چینل کا کوئی نمبر، کوئی ای میل، کوئی فیس بک، ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔